السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية تعليمكم. دروس اللغة الفرنسية، المقطع الأول، الوحدة الثانية، projet numéro 1 au zoo, séquence numéro 2. C'est un vrai Fennec. Premièrement, j'observe et j'écoute. ألاحظ وأستمع. نلاحظ هذه الصورة. لاحظوا معي هذه الصورة، سنعبر عنها بعدما نستمع إلى النص المنطوق. هذا هو النص المنطوق، تجدون كل النصوص في آخر صفحات الكتاب المدرسي، كتاب اللغة الفرنسية طبعا. C'est un vrai Fennec. هل هو فنك حقيقي؟ ياسين: Qu'est-ce que tu fais Massinissa؟ ماذا تفعل ماسينيسا؟ ماسينيسا: Je classe les photos dans mon album. أنا أصنف صوري في ألبومي. Je suis content. أنا سعيد. J'ai de bons souvenirs de mes vacances. عندي ذكريات جميلة من عطلي. يوسف: Montre-les-moi s'il te plaît. أرني إياها من فضلك. Massinissa: La première photo, les dunes de Tamanrasset. الصورة الأولى كتبان تمنراست. يوسف: واو، le désert est immense. واو، الصحراء شاسعة. Massinissa: La deuxième photo, c'est un fennec. الصورة الثانية هو فنك. ياسين: C'est un vrai fennec. هل هو فنك حقيقي؟ Massinissa: Oui, regarde. Il ressemble au renard. نعم، انظر، هو يشبه الثعلب. ياسين: Il a de grandes oreilles et une longue queue. عنده أذنان كبيرتان وذيل طويل. Massinissa: La troisième, elle est spéciale. C'est un tergi avec son joli habit bleu. الثالثة مميزة. إنه ترجي بلباسه الأزرق الجميل. ياسين: Le targi a l'air heureux, dis donc. يبدو أن الترجي سعيد. يبدو أن الترجي سعيد. يوسف: Oui, il est bien avec ses amis. Et voilà la quatrième, un chameau blanc. نعم، هو جيد مع أصدقائه. وهذه الرابعة، جمل أبيض. Yacine: Tu donnes la photo des dunes à ma grand-mère? Elle adore le désert. هل تقدم صورة الكثبان لجدتي؟ هي تحب الصحراء. Massinissa: Ah oui, c'est une photo surprise. هل هي كذلك؟ إنها صورة مفاجئة. Youssef: Elles sont magnifiques tes photos. Bravo Massinissa. إنها رائعة صورك. أحسنت ماسينيسا. الآن بعدما قرأنا النص وفهمنا مضمونه، ننتقل إلى الأسئلة. J'observe et j'écoute. C'est un vrai Fennec. Premièrement, regarde le dessin. Dis où sont les amis. Que font-ils. نجيب على هذين السؤالين أو السؤال فيه شطرين. لاحظوا معي الصورة. Où sont les amis? Les amis sont dans une chambre. C'est une chambre. لاحظوا. هذه غرفة. Dans une chambre, ils regardent un album photo. ماذا يفعلون؟ يشاهدون ألبوم صور. J'écoute et je réponds. يعني هذه الأسئلة من النص المنطوق الذي قرأناه قبل قليل. Premièrement, écoute le dialogue, puis réponds aux questions. Que fait Massinissa? Massinissa classe les photos dans son album. هو يصنف صوره في ألبوم صوره. Pourquoi est-il content? Il est content parce qu'il a de bons souvenirs de ses vacances. يعني هذه الأجوبة موجودة في الحوار. À quel animal ressemble le fennec? Le fennec ressemble au renard. يعني الفنك يشبه الثعلب.
L'oral, الشفوي. Deuxièmement, réécoute le dialogue avec tes camarades, puis classe les photos de Massinissa. أعد سماع الحوار مع زملائك ثم صنف صور ماسينيسا. هذه هي الصور. La première, الصورة الأولى, la première photo, un targi. La deuxième photo, les dunes, يعني الكثبان الرملية de Tamanrasset, les dunes de Tamanrasset. La troisième photo, un chameau. لاحظوا les deux bosses. La quatrième photo, un fennec. Troisièmement, réécoute le dialogue pour répondre. أعد سماع الحوار لتتمكن من الإجابة أو لتجيب. Petit A, comment est le désert? كيف هي الصحراء? Le désert est immense, موجودة dans le dialogue. On trouve la réponse dans le dialogue. Petit B, quelle est la photo surprise? La photo surprise est celle des dunes, ou bien celle des dunes de Tamanrasset. Je m'exprime. À toi maintenant. Premièrement, quelle photo choisis-tu dans l'album de Massinissa? Présente-la à tes camarades. Je choisis la première photo. هذه الصورة صورة الفنك. Je choisis la première photo, celle du fennec. La deuxième photo représente un renard. Deuxièmement, avec ton camarade, مع زميلتك أو زميلك, regarde les deux photos. Comment s'appellent les deux animaux? انظر إلى الصورتين أو لاحظ الصورتين. كيف يدعى الحيوانان؟ Se ressemblent-ils? Sont-ils différents؟ يعني نلاحظ الصورتين ثم نعدد أوجه التشابه وأوجه الاختلاف. لاحظوا معي هنا أعطيت لي بعض الكلمات التي يمكنني أن أستعين بها وكأنها علبة الكلمات. La boîte à outils, la boîte à mots. إذن لاحظوا le fennec ressemble au renard dans sa queue, ses pattes. La queue et les pattes. Il se nourrit de viande, mais ils n'ont pas les mêmes oreilles. لاحظوا هنا les oreilles du fennec, elles sont grandes par rapport à celles du renard. Le fennec vit dans le désert et le renard dans la forêt. يعني تتشابه أو يتشابه هذان الحيوانان في الأرجل وفي الذيل ويتشابهان أيضا في الأكل. Il se nourrit de viande وكذلك يختلفان في الأذنين ووسط العيش. Deuxièmement, lequel des deux animaux préfères-tu? Je préfère le fennec. ننتقل إلى الصفحة التالية. Vocabulaire. Je découvre les mots. أكتشف الكلمات. L'adjectif ordinal. ماذا يعني l'adjectif ordinal؟ كنا شفنا في الوحدة الأولى pauvre petite gazelle. كنا شفنا l'adjectif cardinal. Les adjectifs cardinaux. هاد les adjectifs cardinaux هو 1 2 3 يعني les nombres الأعداد وشفنا كيفاش يتكتبوا. الآن عندنا l'adjectif ordinal هما الاثنين تابعين l'adjectif numéral. donc les adjectifs numéraux فيها مجموعتين. المجموعة الأولى l'adjectif cardinal اللي شفناها في الوحدة الأولى اللي فيها 1 2 3 etc. وعندنا المجموعة الثانية يسموها l'adjectif ordinal. هذه خاصة بالترتيب نستعملها عند ترتيب الأشياء. l'adjectif ordinal marque le rang pour les personnes, les animaux, les choses ou les idées. يعني أي حاجة ترتب نستعمل l'adjectif ordinal. premier, deuxième, troisième, quatrième, le dernier. يعني نرتب بها الأشياء. Complète par les jours de la semaine puis chante avec tes camarades. أكمل بأيام الأسبوع ثم غني مع زملائك. Mes photos de vacances. صور عطلتي. Dans mon album, chaque jour, j'ajoute une photo de mes animaux préférés. في ألبومي كل يوم أضيف صورة لحيواناتي المفضلة.
le premier jour يعني اليوم الأول. لاحظوا الترتيب، هذا adjectif ordinal يعني من الكلمة نستنتج l'ordre ordre. donc هنا كاين الترتيب. le premier jour dimanche une autruche يعني اليوم الأول الأحد نعامة. le deuxième jour اليوم الثاني lundi بعد dimanche كاين lundi. le deuxième jour lundi une perdrix يعني الحجل. le troisième jour اليوم الثالث mardi الثلاثاء un serpent ثعبان. le quatrième jour اليوم الرابع mercredi لاحظوا الترتيب mercredi الأربعاء un éléphant فيل. le cinquième jour اليوم الخامس jeudi الخميس un pigeon حمامة. le sixième jour vendredi اليوم السادس الجمعة un hérisson قنفذ. le septième jour nous les reverrons يعني في اليوم السابع نعيد رؤيتهم رؤية الحيوانات. deuxièmement relis la cantine puis réponds aux questions. petit a quels jours correspondent aux animaux suivants؟ ما هي الأيام التي توافق الحيوانات التالية؟ هنا عندنا un éléphant le quatrième jour. عندنا une perdrix le deuxième jour. Pour l'hérisson, on a le sixième jour. Petit b, quel jour reverra-t-on les animaux؟ متى سنرى الحيوانات مرة أخرى؟ Nous reverrons les animaux le septième jour. سنرى الحيوانات مرة أخرى في اليوم السابع. Troisièmement, regarde l'image puis écris l'adjectif ordinal en lettres. لاحظ الصورة، هذه هي الصورة، صورة العمارة، ثم اكتب صفة الترتيب بالحروف. j'habite au premier étage. لاحظوا هنايا يعني عاود كتبتها بالحروف. j'ai réécrit les adjectifs ordinaux en lettres. j'habite au premier étage. mon amie Sofiane est au troisième étage يعني أسكن في الطابق الأول. mon ami Sofiane صديقي سفيان est au troisième étage يعني هو في الطابق الثالث. لاحظوا الترتيب. notre voisin du 9e يعني جارنا الذي يسكن في الطابق التاسع utilise beaucoup l'ascenseur يعني يستعمل المصعد كثيرا لأن الطابق التاسع لاحظوا هو آخر طابق. c'est le dernier étage de l'immeuble هو آخر طابق في العمارة. quatrièmement, combien y a-t-il d'étages dans ta maison ou ton immeuble؟ هنا الإجابة تختلف من تلميذ إلى آخر. نكتب مثلا il y a 5 étages dans mon immeuble. cinquièmement, à quel étage habites-tu؟ في أي طابق تسكن؟ j'habite au troisième étage. هنا أيضا الإجابة تختلف من تلميذ إلى آخر. نكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، لكن بعد هذا الفيديو مباشرة ستجدون الدروس التالية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخيرا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو، ولكي يصلكم الجديد لا تنسوا الضغط على الاشتراك وزر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.